кутобхона Исмоил Тоҷик. Салом алейкум бародарои азиз, хуш омаден. Марҳамат карда биёед самбусахӯрӣ. Ин рӯз рӯзи хӯрдани самбуса ҳай. Ҳар рӯз мо як хӯрока истеъмол мекунем, барои шумо реклама мекунем, нишон медиҳем. Ин рӯз навбати самбуса. Самбусаҳои дедонӣ ҳай бародарои азиз. Самбусаҳо дар дедон омода шудагӣ ба гӯшти гов ҳай. Нархиш 100 рубли русӣ меиста бародарои азиз. 100 рубли русӣ ба гӯшти гов. Ана ина ҳаҷмша диден. Ҳозир якташа мешканем. Бисёри бародаро мегӯянд ки Исмоил мегӯянд самбусаҳо дурнаш гӯшташ мисол чӣ хела исус мепурсанд. Дастафчико бисёр занг мезананд мепурсанд. Нигоҳ кунем бародарои азиз. Ина дурни гӯшти самбуса ина. Пурри гӯштай, пурри гӯшт ина. Диден? 100 рублда стоит ай бародаро. Баъд дили пур мегӯ. Ман худам самбусаро нағз мебинам. Бисёр мехӯрам самбуса. Хоб, ина уксус мегӯям бародарои азиз. Бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Камеш уксус мекунем. Хоб, уксус мекунем камтар. Уксуса бисёр накунем ки маззаи самбуса гум мешавад. Ин гапа ҳаётонро бурорем. Дар вақти хӯрдани самбуса уксуса бисёр намекунам. Барое ки маззаи самбуса гум мешавад. Баъд аҷа зерабой ҳам ҳаст. Мо самбусаҳо монда зерабой ҳам ҳаст. Вале ман ҳами уксус қати хӯрданша нағз мебинам. Самбусаро на гарми гарм мекунанд хӯрданда, на хунуки хунук. Самбуса бояд ҳами миёна боша. Ҳами хеле боша ки вақти хӯрданда насӯзӣ ва ҳами хеле боша ки вақти хӯрданда бо хунук ҳам нахӯрӣ. Бисмиллоҳи раҳмони раҳим. бениҳоят самбусаҳои бомазза. ина бародарои азиз чойи як ба як мегӯям. мо шӯхӣ карда байни худмон номи ин чойо чойи Исмоилӣ мондагем. як қошуқ чойи сиёҳ медозӣ, як қошуқ чойи сиёҳ медозӣ, як қошуқ чойи кабуд медозӣ бо айруш бо як қошуқ чойи сиёҳ. хулоса чойи сиёҳ бояд чойи кабуд зиёд биёяд. баъзе одамо ҷоҳошон ҳаллишам кунанд, ҳеҷ гап надорад. Ман ку чойи кабудро бисёр хӯрда наметавонам. ба ҳамон хотир сиёҳ мекунам. мисол чоя диден сиёҳова ҳами хел чоя ҷурат хоҳем ки ҳами чойтон вақти хӯрдани чой дар лаззат барен, чойи қоқа бисёр дозен. сири чой дар ҳамин аст. чой ягон сири ба ҷоӣ надорад. ҳами чойи қоқа камтар бисёртар доз мешавад чойи бо мазза. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ҳаме баъзе тӯю маъракаҳо да мери бовар ка ҳами чой мебиёранд. чой ранг надорад. ё баъзе одам чой мехӯрад ҳами ови хунук, ови чӣ, ови ҷӯйбор гуфти ӯ гапо рангаш тағйир ёфтагӣ нест. сафед аст. бародарое ки дашном кардесен, аллоҳ хортон куна. бародарое ки дашном кардесен, аллоҳ хортон куна. мо дашном кардагиёро илтимос чор никунен. акаи Саидмурод, салом алейкум ака. дар пуррамои эфирм бародарҷон. вай ку ака дуро ҳамун модераторӣ кун. бародарое ки дашном кардесиян ҳамашона чор нидамунем бародаро. илтимос настрендра напаронанд. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. дар куҷош будем? куҷоро нақл кард ҳисоб будам? дар бори чой. баъзе одам чоя беранг карда мехӯрад. ман рости гап чои беранг карда наметавонам хӯрда. ҳамо қишлоқдам ошинаҳор мешуд. мерафтем ошинаҳор ба остаг ҳамо хизмат мекардаги бачаҳоро ягон шо саг файрод мекардам. мегуфтам ки ҳамо чой ягу камтарак шамаша бисёр дозанд мегуфтам. медонистам баъзеҳо мерафтум мегуфтам ки чои Исмоил омад як чоя бисёр дозе мегӯяд чои сиёҳова киде ки сера рӯ чойника мегардонам.
آخر بعضی همین اوشوی نورده میری کم ترک همین چوی قاق میدازن تمام. بسم الله الرحمن الرحیم. این از سامبوسا را بینین. ده سامبوسا های تاجیکی. برادرایی که دشنام کردسین، برادرایی که فتنه انداختسین، از همه شما خواهش میکنم برادر جانو التماس شبکه من ترک کنین. ای بدگیتون نبدگیتون برای من خوبتره. التماس میکنم برادرها، یگان تاده ضررم نرسیده، یگان تاده بدیم نرسیده. التماس دشنام نکنین، نصرانی را ویران نکنین. التماس. این 100 روبل برادرای عزیز. بسم الله. من دیگه هر یک تیکم ده میگم بسم الله الرحمن الرحیم، برای که بعضی برادرها بین افیر میدروین. گاهی روز من تمام خوردستم بین افیر میدروین، سراز یکم گپ شد ای پاد بسم الله گو، بسم الله گو خور. همه گپ بسیار میگم، برای همه خاطر من دیگه در هر یک تیکه میگرفتگیم بسم الله میگم. هر یک تیکه میگرفتگیم دم شتابی که گپ نیاونده دم بورا گپ زنم. بسم الله الرحمن الرحیم. چای تلخوه کره میزنیم جونم. نویسنده ساعت چند شموده؟ ما دا ساعت 22:19. 22:19 برادر. سلام علیکم شیرینار، زنده و سربلند باشید. سلامت باشین برادرای عزیز. الحمدلله الحمدلله. سعیدزاده سلام علیکم. چه خیلی برادر جان؟ ساز خوبی؟ مرحمت که سامبوسا خری بیاد. سعیدزاده سامبوسای ددونی. بسم الله الرحمن الرحیم. با مزه، به نهایت با مزه. خوش آمدید برادران عزیز به شبکه اسماعیل تاجیک، به کتابخانه اسماعیل تاجیک. اینجا برنامه کاشانه است. ما امروز همراه شما طرز خوردن سمبوسه را به نمایش میگذاریم. بعضی ها سمبوسه را ناتغوری استعمال میکنن. بعضی ها سمبوسه را ناتغوری استعمال میکنن، نادرست یعنی استعمال میکنن. ما امروز در برنامه همون تصمیم گرفتیم طرز درست استعمال نمودن سمبوسه را برای شما نشان دهیم. نه برادر جان، سمبوسای ما پیاز کم دارد، همش با گوشت آماده شده است. از گوشت است. من برادر گوشتی دارن شبین اینه، همش از گوشت آماده شده است. برادر ما در اینجا قصابخانه هم داریم، گوشت در خدمت، گوشت ارزانی های مده. برادرانی که طرز خوردن سمبوسه رو نمیدونید، خوب ما رو تماشا کنید. انشاءالله که بعد از این برنامه ما شما طرز خوردن سمبوسه رو یاد میگیرید. سمبوسه رو گرم نمیکنیم و خنک هم نمیکنیم. سمبوسه باید نیم گرم نیم خنک باشد. زیرا اگر گرم باشد مزه سمبوسه رو نمیفهمید. زیرا اگر خنک هم باشد مزه سمبوسه رو باز نمیفهمید. و همین خاطر سمبوسه رو نیم کالا گرم کنید. و هنگام استعمال کردن سمبوسه اکسوس رو کم استفاده برید. یک قطره اکسوس دوزید، دو تیکه خورید، باز یک قطره اکسوس دیگر دوزید.
зеро агар уксусро зиёд дозед маззаи самбуса гум мешавад. самбуса 100 рубл меистад. гапто надорум бародар. салом алейкум. самбуса 100 рубл бародаро, 100 рублей, 100 рублей калони самбусаро диден? ина панҷи дасти мана диден, ина панҷи даст мана диден? ина бародар самбуса ини мехамеш. мана самбуса. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. 2 қатра уксус басай. бисёр уксус надозем. бародаро и уксуси ман ини болошиқа шикоф карага камтарак ҳамита мекунӣ як қатра мечака худаш ин мекунӣ як қатра мечака тамом дар назари шумо бисёр метова, вале ин ҳами як қатра и баклашкагӣ нест. Да, это вытяжка. Вытяжка есть, но знаешь, в чем проблема? В том, что здесь как бы подвальное помещение, поэтому вытяжка, как говорит, самодельная вытяжка у нас. Если ты заходишь сюда, да, увидишь, здесь мы самодельную вытяжку сделали, поэтому немножко насчет вытяжка у нас это, как говорит, не проблема, но на кухне у нас вытяжка не очень-то хорошо работает, поэтому это как-то подвальное помещение. Таджикские кухни здесь, таджикские. Дар кухни таджики бояд буи овқата фаҳмӣ. як бародар нависондаст задагӣ шуд кандаги астағфируллоҳ бародар ман ин чизоро вообще истифода намебарам бародарҷон, тӯҳмат накун нисбати ман. ман худам ҳами эфира гирён мекунам, кайф мекунам дар гапҳои худам. ман роҳат мешавам дар гапҳои худам. ман ин самбусаро мехӯрам ку من سامبوسا را میزنم کیف میکنم راحت میکنم که سیر میشم بعد بایخونی دا میدرم برادر جان بعد سرودخونی دا میدرم بعد چک چک میکنم فهمیدی من برادر جان یگم او چیزایی که تو میگی من استفاده نمیبرم برادر تهمت نکن الله نگهبانت باشه شبای خوش من رفتم ای کار آمادگی پگه بکار سلامت باشی خورشید جان الله نگهبانت برادرم دوستم الله شما رو نگهبان خوابای نغز خداوند در خوابت سمبوسه بینی برادر جان درباره مدنیت آداب فرهنگ صحبت کن فهمان مردم یخیل گناه مرغی برد کم بغل بسیار نفهمیدم адресом санкт петербург метро приморский железноводский 68 чанд кило мебуроид 99 кило як бародар нависонда бо дору вотана хурдӣ ман бародар ягон дору истифода намебарам ман алҳамдулиллоҳ саломатим хуба як давленим баланд мешаву ҳамун кай давленим баланд шава ҳамун вақтҳо ягон дору мумкин хӯрам ҳаваям дар тоҷикистон будум давлениам баланд мешуд айдаси ҳашаравира ҳамин занг мезадан ҳашар мегуфтан давлени мех эҳсос монда ҳамун рӯз касал хоб ҳамин давлени ҳисоби ҳашар баланд мешуд тамом
جونیک برادرجان با جونیک دولت الله هدایتت کنه برادر. اوتا تا سلام گو بچه جان. اوتا داری نداری نمیدونم. به فکر اوتا نداری، برای که اگر اوتا میداشتی تربیت میداد. خیر اگر داشته باشیدم اوتا تا سلام گو که همین اسماعیل گفتنی یا بلاگره گفت که اوتا تربیت نداد ایتا تربیت یتم. های اوتا نباشه اوچه تا سلام گو. همین گپا رو اوچه تا گو. مقصد اوچه تا گو که تربیت یتم. تمام. یگان که بزیب نگفتم. خب سلام علیکم ای بچهای حصار اکا. بچهای حصار سلامت باشه. اکا نیسته یگان سامبوسا پزی بیکار رویش که. سامبوسا پزی بیکار. نه یگان سامبوسا پزی بیکار نیسته. جونیگ اوتاتای اوچاتایت ش سلام گو تمام برو دف شوی کانال من. آخه امین من که تو در معقول نباشم با گفتی تو چی او چی در مدرای من تماشا میکنی؟ همه آدم میگفتگید باشم اگر من نک تماشا. تو حیوان، تو خود دیوانه ای. نک فوراتا نک تماشا برو را. بسم الله الرحمن الرحیم. اهمیت نمیتیم این سگو را اهمیت نمیتیم. خواهش میکنم مدیراتورو کدام دشنا میکنه و دلیتش کنه این عصبا دانه رسیده التیماس. همه کدام دشنام بیزیب میکنه جاش دو دلیتش کنه مونی رو و من لوچی نخونم و خوبه. چوی یک به یک. چوی یک به یک. اسماعیل یک نقل خدمت کن کیف کنیم. گاب نیست. جونیگ الله خورد کنه بدبخت بده نشدی. سلام علیکم برادر، از سوال دارم. مایل تین سوال تون اکا اسماعیل به پیش. سلام علیکم و علیکم السلام. مادر چنقه نشه برادر، نشو برادر. سلام علیکم پدر و مادر چقه نشو برادر. من یگان گپ خطا نگفتم، گفتم اوتا و چش تربیت دادی انشه سلام گو اوتا و چش. چی گپ خطا گفتم اسلام یعقوب؟ اکا سازی خوبی سلامتی خوبه کار در کره. کار در کجا در کره؟ وای من دشنام کنه درست و ما دشنام نکنیم. کیوی حق دوای داده که من اخورت میکنم؟ ولی یکمش من دشنام نکردم یگان کسه. من تنها سلام روان کردم. اکا اسماعیل چوکر هیچ نه همجا سامبوسا خورده سیم اکا مدام روی کن که بزنیم ای دهنم او رفت با مزه بطوس. کدام برادرایی که در شهر سنت پترزبورگن بیاین مرحمت به قرطابخانه اسماعیل توجیک حتما بیاین برادرها از این سامبوسای بولذت نوش جانم تو به خدمت کرده. اسماعیل تاجیک ارمیتاژ تماشا کرده اومدی؟ بله برادر جان ارمیتاژ رفتم تماشا کردم. خیلی راحت کردیم اومدیم سوروب. چیزی را بخورینه که اسماعیل برات مزه به مزه میخوری. سلامت باشی. همین میگراسیون کارت تا گم کنی چی گپ میشه؟ میتونی روی اف ام اس باشه میگیری دوپلیکات چه میگیری ایرپورت هم میشه. همون ساعت کای روی میکنی برات نصیحت تو 3 سال پولش کم کم روی میکنی. این ساعت من 2.5 روبل روسی گرفتگی با وایرون شده نیست چیکار نمیکنه نیست چیکار میکنه خیلی. این ساعتای قیمت نیست، این ساعتای ارزانه که اکا دف کن. این نه نقرای نه هیچ یه آهن ای آهن ساعت آهنی ای تمام. ما او قیمتاش نداره. افسوس ما در مسکن. زنده باشه برادرای عزیز. خب سوال جواب بده. جواب دادم تکو. من با بی‌ادبان صحبت نمیکنم. با بی‌ادب صحبت کردن خاموشی رو طلب میکنن. فهمیدی؟ نادانی ای. کسی قطعی بی‌ادب بحث میکنن نادان ای. چای بیزن گل پسر تازه شود مغزی سر. نمره یک سامبوسه نمره یک سامبوسه های با لذت
дар қурутобхонаи исмоил нӯши ҷон кунед, ҳаловат баред, роҳат кунед. ман бародарои азиз рӯзи 7 ноябр 32 сола мешам. 31 буд мекунам, 32 да медурам. рӯзи 7 ноябр бародарои азиз. ана ҷура 31 буд мекунаму қадам ба 32. ина бародар бо чӣ саволта ҷавоб диҳам? Таваллудум 1993. Годрожденим 1993, годрожденим 7 ноябр. мегӯянд кӯҳи оҷик рафтагӣ. бале рафтагим. саломат бошен бародарҷон, саломат бошен. бале самбусаи дедонӣ ҳаст дар қурутобхонам. исмоил отаи ҷони манам дашном накун. манам дашном накардам та бародар. бача тагиро хи оташ боши. агар дашном кардесай моро чӣ хеле тарбияш додӣ? салом алейкум нависондагӣ одам. саломат бошӣ. барои дашноми кардагит ҳазор раҳмат. аллоҳ падару модарта ҳидоят кина, хита ҳидоят кина ки тира тарбияи дурустиям. хоб як кас ахмақ шуда қарат кард, ту набояд дар ҷавоб ақорат кунӣ, балки куно биҷуқ самбусата бихӯр бане. ин охи иними ахмақҳоро чӣ мегӯм? аялав илтимос модераторо ҳамиҷа кадоме боша илтимос удалит кинен. аялав удалит кинен. илтимос модераторо кадоме ҳастен? илтимос удалит кинен. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. қати ки рафти эрмитаж қатият додарак. бачаки хуб, инимиҷа модератор мемонам та. илтимос кадоме ақорат мекунад? ҷошда чӣ киша? ҷошда илтимос ҷошда чор намунеша илтимос. кадом нафаре дашном мекунад, чор мекунед. салом алейкум. самбусаҳои болаззат. бародари азиз, аллоҳ шоҳида таваллудум 93 паспорт манишонтим табо. паспортум дар дури курткамай. таваллудум 1993 7 ноябр бародарҷон. я одам нависонда ки бас самбусаи хурдагита пулша метиё бепулай барои худам. бепулай барои худам. коргаромам бепулай хурданшон чизе мехӯранд. айними саҳар то бегаҳра дар дури ҳамин корхона аллоҳ шоҳида чизе мехӯранд. ягон бор даже нагуфтам ягон чиша ки ту ин нахӯр, ту вай нахӯр. гарила хоҳанд гарила мехӯранд, арсикола хоҳанд арсикола мехӯранд. гуфтию гапо казанкабоб хоҳанд казанкабоб чизе мехӯранд. аллоҳ шоҳида валлоҳи қасам то ҳамин рӯза ягон коргарум даже 1 рубл барои хурдагӣ чишон гирифтагӣ нестам. даже ягон бор ягон коргарма гуфтагӣ нестам ки ту чӣ мехӯрӣ, ту ина нахӯр, ту вая нахӯр. ранги дига ҷо времяи хурдан пурдани хеле гам не. 10 борам хоҳанд ҳамиҷа хурдан мегиранд. ҳамди бо ина коргарон хушрӯ медонанд. одамои қатъи ман кор караган ҳамашон медонанд. бародарое ки салом додастиян ва алейкум бар салом. Сорбонҷон салом алейкум.
قروتابخانه اسماعیل تاجیک در خدمت شماست. مرحمت کرده بیاین مردم سنت پترزبورگ. برادرای عزیز، من خوردن ما رکلام کارخانه خود من رکلام نکنم کارخانه خود کی کنه رکلام؟ با یگام آدم دیگر پول تیم رکلام کنم. من مهنت میکنم برای پیشرفت کار خودم. هم میخرم شکم سر میشه، هم کارخانه ما در شما معرفی میکنم. برادرای عزیز، التماس سخنی ناجان نویسونه میخوریم سامبوسه سیوم رو. من نصره منات پرونه که از من میخزم 3 سامبوسه دیگه میگیرم. با من همین زیق شما میفرما خوردن گیرم. با نمی شما من زیق میکنه که من بیشتر میخورم. اگر شما من زیق نکنه من کم میخورم. حتما بیا صدای معیوب، حتما. الحمدلله رزق از جانب الله هست، ولی ما باید کوشش کنیم. ما باید خیزم کار کنیم، حرکت کنیم. همینه برادر عزیز. سوربون جان خطا معرفی کن اول. سلام، و علیکم السلام. یک کارگرم اویلی کش 100,000 روبل روسیه، یک کارگر دیگه هم اویلی کش چند 85,000 میشه. 75,000 75,000 75,000 روبل روسیه. یک کارگر دیگه هم خیلی دودار خودم قطعی خودم کار میکنه. وای قطعی خودم گوشت کار پاپالا میم قطعیش دودارم قطعی انا کار دو نمیگیره که نه. تقام 24 ساعت دستالوی خودم کی بودی؟ سوربون جان دستالوی من. سلامت، سلام علیکم. 1 4 یا 5 بار رفتیم کوتاب سامسگی نداری اکا خود متروی لادسکی رفتیم. برادر جان من در شهر سنگ در تاجیکستان بودم. اخی من در تاجیکستان بودم. به همین خاطر اینا من آمدم با سرش قروتاوی سامسگی. قروتاوی سامسگی را عکس میکنیم برادر. چی گفته؟ راضی همی گبده. همین شما راضیه کی؟ من قروتاوی سامسگی را عکس میکنم. کنه همینجا چند کس آواز میتیم. قروتاوی سامسگی را عکس میکنم یا قروتاوی به سامبوسا را؟ قروتاوی عادی را. همینجا کدامش آواز بسیار گیره همون را عکس میکنیم جورا. کدامش آوازی بسیار گیره. کنی رفتیم. خب رفتیم. خب از آوازهای شما را گوش میکنیم. کدام شه؟ یا برادر نمیسونده یگان شه. این بخیله نه خودش خوردن میخوره و نه میمونه که دیگه آخره. سامبوسگی را همه سامبوسگی. ماشاءالله مخلص سامبوسا به نهایت زیاد بده. انشاءالله روزای نزدیک سامبوسگی قرطاب عکس میکنیم برادر جان. فردوس کنی فردوس رفت کوارتیرش رفت. این روز قطعی فردوس ارمیتاژ رفتیم. ارمیتاژ رو تماشا کردیم. باور که خیلی نصرانی اساس شد. جای تاریخی را رفتیم تماشا کردیم. انا در اونجا تاریخی همون سرزمینای خودمون یادداشتایی که همونجا جمع کردگیان همشا جمع آوری کردگیان. در ارمیتاژ تاریخ تمام دولت‌های روی دنیا هسته. ما رفتیم جورا خیلی راحت کردیم. همه کیلو نقره خیلی تماشا کردیم. نصرانیمون ساز شد. فردوس مهمانی کارخانه من شده بود. آمد اول سحر باور میکنه فردوس کوفته اومده جای ما رو یافته. دادرم زنگ زد که اکا گفت فردوس اومده. خستم خمیدم اومدم که همجا شته یک قورتاوی اوچگی کردیم. دو کسه شتیم قورتاوی گوشتی شیشتیم جورا قورتاو زدیم. برو اومدیم یا تاکسی را زکاس کردیم رفتیم ارمیتاژ.
эрмитажа дур омадем ҷурат тамошо кардем, хеле гаштем, бовар ки Фирдавс айдастӣ гаштана бефарқ шуд. Фирдавс қад хеле гаштем, хеле тамошо кардем. Иқад сиёнка кардем ки байни сиёнка да заряди телефономон мурдаку. Заряди телефоно ҷура мурд. бо дал шиша тамошо кардем, ба хестем омадем телефонро бо дар корхона заряд додем, бо давоми видеомона дар корхона кардем. ана ҷура хеле роҳат кардем имрӯз. ака ошхона 24 соата. Не, ошхона 24 соата нест. Ассалом. Кисти ака? Кия? Даже тарсадма. Света куш. Железо пушонба. саломат бош Сорбонҷон. Ки боша ман мега падарка карима. Чӣ падаркат карам? Дилшод Мирзоев несон. Салом алейкум ака Исмоилҷон. Даст жулудкат садқа омади айтечеке бо ҳами братишката банкрот декди. Не бародар ризқ айҷоним Алло худаш ризқ диҳанда. Баракат шад. Дуо кунем ки Алло баракат шад я. ҳамин Мирзо Абдиев мегум ҳамхизматун бошӣ. фамилият ранг я ҳамхизмат ма. дар теҷике буди шикам надошти, як моҳи шуд дар теҷике омада шикам када. зинда бошем бародаро. дар ними шаб бисёр нахӯр шикаму дам кард. гап нест насренима шумо на пароне намехӯрен. салом алейкум брат сози як дуо бити ба пагоҳ сафар дорем. аллоҳи нозанин сафари бехатар насибуд кина. соқу саломат ба назди хешу табору, ба назди зану фарзандут, ба назди модарут, ба назди оилат баргардӣ. худованд доноҳои бараката дар сарут резонам. худованд пулакое ки кор кардаги баракатшона тията. худованд боз гуфти ҳамун гапо ки дар тоҷикистон савзут гардонаву дига ҳамин ғарибира насибуд накунад. худованд дар ҳамун тоҷикистон соҳиби кор шавӣ, соҳиби ҷои ана кор шавӣ, пули нағз ёвӣ ки дига ғарибӣ набиёӣ, дар назди падару модару зану фарзандат кору фаъолият кунӣ. Омин. Аллоҳу акбар. ина бародар даъо додум. иншааллоҳ ки дуои ман савз мекунад. доим дар сафи ҷавоно бошӣ. худованд амма вақт ҳамин хел хурсанд бошиву исмоил дар ами ғарибӣ як гушна як касера гушнаю болай дар пеши мардуми ғариб нахӯр медонумуд гушнаӣ. ака Исмоил ҳоҷи маъруф қати сиёнка ку ҳоҷи маъруф нестай дар иҷа. баъд кадом бародаре ки қати ман сиёнка мекуна, навор мекуна, чӣ мекуна, ман ҳеҷ кара маҷбурам намекунам. кадоме хоҳа гуфти ӯ гапо марҳамат қатиш ҳамкорӣ мекунам. Не ки ман ягон каса то ҳозира пул додагӣ нестам барои видео кардан. хеле барои ин минанияти реклама гуфта пул додагӣ нестам ягон каса. ба хотири Аллоҳ дастгирӣ мекунам бародаро. мане ки хеле гӯям ки ман да пултаи хеле мегум ака саломат бошӣ, хуш омадӣ. о Абдиев салом алейкум ако. шумо чӣ тур бобми? мардуми Панҷакен ҳама хуб? хонагиҳо нағз салом расон. ҳатман салом гӯетон мардуми Панҷакен. ба ин ҳам хизмат дай бародаро. ин бача қатим хизмат карагай. дар заставаи хоҷаи Алло ҳардумон якҷоя будем. қати ин ҷура я историё гузарондагием қати Абдиев. ака худованд худаш ӯ гуноҳое ки мо дар ҷавонӣ кардем худованд бахша. бовар ку умедай раҳмати Аллоҳ дорем. иншааллоҳ Аллоҳ ноумедмон намекуна. вале агар Аллоҳ ноумедмон кунаву худованд ҳамун гуноҳои кардагимонам бахша, ман умед дорам иншааллоҳ. ҷураи Абдиев ҳам хизматам буд. ин қадимоҳ ҷура историёӣ ва нағз гузарондашем. акаҷон Аллоҳ аз онтон баракат бинед. Аллоҳ шармандаро на дар ин дунё ва на дар он охират.
саломат бошӣ бародар. ду духтар дорам ҳозир. духтари бародари хоҳари апаи нилуфар кӣ бошад? як китобака. Солмонҷон фаҳмидам. ҷери кӣ ту? Ман ключтимтира намешинасум та. чокади қариб 30 ко. ҳичи ҳамҷа суҳбат кара шитем. дар хизмат шата мехӯрди. сағра мара шинохтӣ не? Амир Салиев ростӣ гап нашинохтум та. мардуми Турсунзода зинда бошед. Мардуми Турсунзода, мо шуморо эҳтиром мекунем. нону намаки мардуми Турсунзодаро хӯрдагим. дар чашм чизе задаям қисуқтасаки. Амир Салиев не нашинохт. дар ватан гандумдаравӣ рафтӣ? Не, ин сол дар сезони гандумдарав набудум. будуму нарафтам. охири гандумдарава дайров кара будум нарафтам. дар чашм чизе зад суқтаста. чиза дар чашму? ой самбуса парид ёки уксус парид намедонам. ана ҷура чизе дар чашм парид. ами уксуса даф кунам ай пешру. аз дасти ман хоку бало намеояд. агар биём кор да мегирӣ, лекин кор намекунам. ҳай хеле коргар дар кор нест бародар. бачаҳо намебахшанд та ба ӯ заданот. гапа нагӯ. ман ҳеҷ кара задагӣ нестам Абдиев. дар ватан дар хизмат хуб шата хӯрда. хизмат ҷои мардонай. марди воқеӣ хизмати воқеӣ мекунад. марда мезананд дар хизмат, бо мезананд. шата мехӯрад, шата мезанад. гуфти ӯ гапо. хизмат мактаби ҷавонмардиай. кадоме хизмат карагӣ набоша ку айбори хизмат қатиш гав задан дуруст нест. барое ки намефаҳмад. фаҳмидӣ? касе хизмат карагӣ вай круги хизмат карагӣ бо дигай. бо давҷа чақчақҳои худмон меша. бо давҷа бо гуфти ӯ гапо суҳбатҳои худмон меша. исмоилҷон сеюмшам худованд як шописар шава. Амин, амин бародарҷоно. я бародар нешондай нос мефурӯши кафедака. не, астағфирулло бародар, ман хеле чизоро умуман намефурӯшам. умуман дар кафе иҷозат наметиҳам истифода шавад. клиентҳоро даже иҷозат наметиҳам дар кашиданаш. дар тӯрма шиносем. амир Салиев, ман тӯрма шудагӣ нестам. аллоҳ нишонат я. худованд душмани каса ӯ ҷо набара бародар. хато кариси мана хати касе путат карагӣ. амир Салиев, хато кариси бародарҷон. нигоҳ димешӣ мебиё. ҳичи нигоҳ ди намешӣ. ҳами дастойна хизмат кун. ҳами хизмата дастойна гузаро. на нигоҳ немешӣ, на ҳичи. мардбачаи воқеӣ хизмат мекуна мебиё. вай номардай залупа тупитӣ мекуна. қичак ба касал меандоза. шайтонӣ мекуна. буздӣ мекуна. баъд шата мехӯра. ба азоб мекаша. ба ана хали одамо хизмата азоб мекаша. ҳамин мардбачаи воқеӣ хизмата ҳамин мардак борӣ куна ку на маиб меша, на ҳичи. ина ман хизмат кардам, на маиб шудам, на ҳичи. алҳамдулиллоҳ саломатим 100%. ина ҳам хизматҳое ки қати ман хизмат кардам. алҳамдулиллоҳ саломатӣ ҳамаш 100%. ҳамамон яҷоя шата мехӯрдем. бо ҳамамон яҷоя буд карем омадем хизмата. ина Абдиев Бекмирзо гавзан. ягон ҷо дар мекуна Абдиев. Абдиев саломат бошен, саломат бошен. ту 10 сол. Салиев, хато кариси бародарҷон. мақсади эфири мо хӯрдан аст бародаро. тарзи хӯрдани дурусти самбусаро ба тамошобинон нишон додам. мо бародарои азиз ҳар рӯз як таомро, тарзи хӯрданашро дар программои эфир, яъне дар пахши мустақима мо нишон медиҳем. имрӯз бошад навбати самбуса. бародарои азиз, як бори дига мегӯм, самбусаро
самбуса ро ҷура на гарми гарм мехӯрем, на хунуки хунук. самбуса бояд нимкола гарм бошад ва ҳангоми истеъмол намудани самбуса бояд уксусро кам истифода бурд, зеро агар уксус зиёд бошад маззаи самбуса гум мешавад. ба ҳамин хотир бародарои азиз, вақти хӯрдани самбуса тикаро калонам намегирем, тикаро чени даҳани худамон мегирем. алҳамдулиллоҳ. бародаре ки дар инҷа нависонди хита чизи бад гирифтӣ, не бародарҷон, хато каресӣ. мардуми Қумсангир, салом алейкум. бародарои Қумсангир, ноҳияи Ҷайҳун зинда бошен. дар ҷая ҳамхизмат дорум, фелдшер кор мекард. ҳозирам ҳамун Қумсангирда духтурае. духтури чизе ҳастае намедонам, медбиратаю колкунакай чихале ҳастае дамҷа. дар балнисаи марказии Қумсангир ҳамун ноҳияи Ҷайҳун кор мекунам. Назаров Аҳлиддин. вай ҳамхизмат май. бародар Шаҳбоз нависонда, илтимос срочно комменти болоро хон. Кадом комменти болора? Айсер Шаҳбоз, ҳей ака, илтимос нахир навакак хӯрдем, бо иш чё мекунем? Бо куҷо равем самбуса хирида дар ин нисфи шаб? гап нест. ман бародарои азиз дар чашти аввал дар Помир будум. 8 моҳ дар Помир хизмат кардагим. 3 моҳ дар Душанбе Шагат гузаштем. соли 2013 интихоботи президент буд. маршбросок буд, маршировка. Дар Душанбе 3 моҳ маршировка гузаштагем. баъд аз 3 моҳ ба вилояти Суғд перевод шудем. дар Душанбе дар школаи прапорчико часи 26-20 буд. баъд ба вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшонда будем, ба вилояти Суғд ба перевод шудем. часи 21-99 заставаи 4 Хоҷаавлода хизмата буд кардам. ба далши хизмат ма дар ҳамҷа гузарондагим. баъд аз хӯрдан ҳатман лабонатонро тоза кунед. зарфе ки дар он таом истифода бурдед, ҳатман ӯро низ тоза кунед, то ин ки баъд аз шумо пасудашу чизе наёбад ки шӯяд. тоза карда, пешатонро шакида, тоза карда, мағзу чағзатонро ба як салфеткаи дигар мегиред. мана михел ба мисли ман, мана ба мисли ман пешатонро тоза мекунед. баъдан алҳамдулиллоҳ гуфта як пиёла чой мехӯред. алҳамдулиллоҳ. бале Хоҷаавло Исфара бародарҷон, ту Исмоила мешинохти? Калхозобод узбек бача буд, намедонам Исмоил ки боша. боши ака, саломат бошӣ. дар куҷо нависам? навистеси ҳаминҷа? чӣ хел номери восточная? раст ки хизмат карда бошӣ, чӣ ба ранги лангарӣ намегӯӣ ки ман хизмат кардагим. ман хизмат кардам. баъд ҳама ҷо эълон карда гардон хизмат. 2 сол хизмат кардӣ, ҳеҷ гап не. 1 минут хизмат кун, сайти мара як эълон кун, 200 одам намераса эфир шава. ту аввал гӯ ки дар сайтит чӣ мекунӣ, чӣ барнома мекунӣ. ҳозир менависам, бигир. комментаррои мара нахонда истӣ. хонда истодам бародарони азиз. кадом нафарое ки комментария менависад, ин ака комментариятро хондана сар мекунам. хоб ака як бор пар болои ку бинем приҷоко чӣ хела. вақти паридан ай бародар, ти як гапое меги, вақти баъди хӯрдан мега пар ҳавода. ту гаранги.
بعد خوردن میگه پر هوادا. خوجا الله نزدیکی ما. خوجا الله نزدیکی ما. سلامت باشی برادر. سلامت. رمضان قطعی میزنی یک با یک، دو با یک میزنم در خورشو. بهترین اکا سلامت باشین. شما نیز اکا اسماعیل شاشلیک چند سومای؟ شاشلیک برادر 400 روبل، 380 روبل، 350 روبل، خب 300 روبل هر خیلی. اکا اکسیا بلیت که اکسیا بلیت برادر جان میشوه انشالله. بلیت ارزان شوه. باشی رادنوی عاشق شوه دلت که شده خدا داده. سلامت باشی برادر. خوجا الله بخش دیگه بده. ای خوجا الله بخش بده. این ربانی کی باشه؟ کدوم هست؟ هم خدمت من باشه یا کسی دیگه باشه؟ رمضان نمیدونم. پابلو اسکابار از سخنبری و جنگ اندازی یگان کسایی بیگان چی نشده. الله ترس. تو چه خیلی خطا مرد حساب میکنی که صحبت از بوره دیگر نفر میکنی جنگ انداخته ساید ایجا گپبری کو گپبیرویی را کو جنگ اندازه کردسته. الله نمیترسی مرد این گونه رفتار نمیکنه. اما تاجیک باید بپره. 2 کیلو گوشت میشناسی؟ 2 کیلو گوشتش که بلیت کایده ارزونه. بلیت 2 کیلو گوشت کی باشه؟ 2 کیلو گوشت. سلام علیکم براد اسماعیل. و علیکم السلام. موافق طلب یک 6 تا دیگه من تو خور. کارگرو رفتگر اگر بخوردم. همو کافه تو کار کردسی اول ای همو تو رکلامش کرده بودی. کی رو میگفته باشه این؟ کی رو معروفه میگی؟ چوکرای محمد معروف برادر چوکرای معروف چوکرای معروف میدونم. کی رو میگه این؟ محمد چیکار کرده اخی؟ معروف نام داره و دودار ما و رفیقه. بابا اسماعیل سوزن میشه الحمدلله. رحمت برادر. دروغ نگویی جا اول کافه نبودی جا کافه نبود دروغ گفتی. اینی گفته دروغ گفتی. اکا گوشت برای فروشی حلال گارانتی است؟ بله برادر گوشت حلال. گوشت فروشو بپرسین. اینجا قصابه مونده همینجا گوشت فروشو در همینجا بیا پرسونه. دو برشد نویسه سم مگمد خونده سم 100 سوال دادم اتوید ندادیم. آخه برادرای عزیز جا شما 261 نفر نویسنده سم من یک خدم طاقت جواب دادستم. برای همین اسپید نمیکنم اسماعیل بلیت چانس ما بستیم دیگه برادر. نشاط بلیت برادرو در واتساپ نویسونین. نشاط بلیت التماس برادرو در واتساپ نویسونین. اکا برای کار خدا برکت یاتا. آمین آمین. اکا اسماعیل صاحب پرفراتور پیدا شد بعد دودارش پیدا شد پول مونا آورد داد. ویدیوشو удалит کردیم. دودارش پیدا شد خودش نه دودارش. انا دودارش را پیدا شد پول آورد. همون ویدیو را کردیم دودارش دیده ویدیو را دوید زنگ زد اومد پول آورد داد. فقط التماس ویدیو را удалит کنید. دوداری من قمارباز یکی من گفت قماربازای. انا قمار دا بوی دادگه 6 میلیون روبل روسی را گفت این بعد یاوای ماشینیک شدگه هم یاتر نگفتی چندی نفر رو هم خفریو کردسته. مقصد ویدیو را удалит که گفت اکا ما انشالله پول ترمتیم پولا گردم داد ویدیوشون удалит کردم. اسماعیل برادر من کوچکر نمیتونه. کوچکر کیه؟ من نگفتی بلیت کی ارزان میشه؟ بلیت ارزان شوه انشالله میگم تونه. سلام عزیز فرا زنده باشین. مونیسا سلام علیکم. مونیسا همکورسون باشه. مونیسا همکورس می خیلی مونیسا ساز تنجی خوبی. سلام علیکم ساز خوبی بچی اوی اختاق سلام بچهای اختاق زنده باشین مردم اختاق. واستوچنی خودت نویس. واستوچنی کیا اینستاگرام داری؟ تو نویس ما تیگرم. گپ زن نمرت. سلام نامش چیه این اسماعیل؟ سلام عزیز فرا مردم فرا زنده باشین. ای گاگارین کیه؟ اسماعیل در کجای پامیر خدمت کرده؟ در خروغ اماک پیتر میریم ده ساموسخری. حتما بیاین برادر جان حتما بیاین.
самбусаҳои болаззат дар кафеи Исмоил Тоҷик. ҳатман биёед. нигоҳ кунед, аз шеъртон мехонам, бародарои азиз. писар, ҳар кори дунё оқибат дорад пушаймонӣ. ба ғайр аз хайру эҳсону намозе ки ту мехонӣ. насиҳат гӯш кун ҷоно, шунав панди бузургонро. ба вақти субҳ хез аз хоб ки фарзанди мусалмонӣ. агар тарс аз худо дорӣ, макун ҳаргиз дилозорӣ. ки озори дили мардум набошад расми инсонӣ. машав мағруру молу зар, агар ақл аст туро бар сар. ки рӯзе мерасад охир, ба зери хок пинҳонӣ. гузар кардӣ ба қабристон, бихон ту ояти Қуръон. шавад рӯзе ба оромгоҳ, туро оранд меҳмонӣ. биёранд бар маҳшаргоҳ, худо қозӣ шавад онҷо. ба ҷаннат меравӣ ё нор, ҷавобашро намедонӣ. барои ҳамин бародарои азиз, худписанд набошен, инсони хокӣ будана асло фаромӯш накунед. ҳаргиз мағрур ба ин моли дунё, ҳаргиз мағрур ба ин дурӯза дунё нашавед. ин дурӯза дунё ба кас вафодорӣ накард. рафтанду равему боз оянду раванд. зинда бошен бародарои азиз. ҳар нафароне ки моро дашном кардастен, аллоҳи нозанин шуморо аввалуш ҳидоят кунад. лоиқи ҳидоят бошен. вале агар лоиқи ҳидоят набошед, аллоҳ хортон кунад. муниса, салом алейкум. гапзан барои ҳавай тамошо кардем. та ақоромадагим ту кӯдакон тамошо кардем. муниса не ӯ ҳамкурсум набуда чи? муниса ту ҳамкурси ман нести? я ҳамкурс дорум. муниса ном дора? исмоил ҳаваям хеле мегуфт мана. хелум ҳаваи. салом агир номеро ма. Кия иҷа номер? иҷа чат знакомствай. оли мегирам ҳар ду та удалит мекунам. ёфтиян ҷои шиносшавишона. алло, неметарсӣ? зан надорӣ? духтар надорӣ? кӯдак надорӣ? хоҳар надорӣ? як кас дига хоҳари туро номерша пурса, чӣ хеле мешӣ? и худогирата қати номер пурсидана. дарса теза иҷа. айҷара комнатаи оиладорӣ кар, я номертияку номергираку шиносшавак. набинум и хеле чизотона ки удалит мекунам то ноли. фарух, аллоҳ ҳидоятат куна бародарҷон. аллоҳ ҳидоятат куна. хонагиёта салом гӯ. отат ҳастай? отат аёда ҳастай? падар дорӣ? падартат салом гӯ ки насиҳатат куна кам охӣ. пага даҳу дунё падартай рӯи ту шуда мепурсанд, мегӯянд чӣ ба фарзандта дуруст тарбия накардӣ? вазбин шав ҷунайдло. амрулло расулов, салом алейкум. аҳмадҷон, ному ди қадар номи зебо, вале гапкашаку гапбараку гапбиёракут безеб ҷура. савол дорӣ равай, ҳама одамо худаш пурс. дард. амак дар лӯбой ҷо ба пеш. ҳамза, зинда бошӣ ҳамза бой. салом алейкум ба мардуми Новосибирск. амакиё, ҳама каса салом алейкум. ахмад, бале хондесам номерота. та Исмоил, 1 минут гап дорум. занг занум. номером +7. не ки дар ватсапм занг зан. +7 952 225 69 33. иҷа як одам нависонда, Исмоил чо кади ҳаромхӯр. аллоҳ медонад кадоми мо ҳаромхӯрем, кадомон ҳалолхӯр. вале ман аз худам боварӣ дорам ки ман дар ҳамин зиндагӣ ҳаққи ягон инсона нахӯрдам. ҳай боқимонда бо ба Аллоҳ месупорем. Аллоҳ бахшандаву меҳрубон аст. ҳама дар зиндагӣ як хатогиҳое дорад. шояд дар ягон ҷо хато кардем, шояд дар ягон ҷо нони як каса хӯрдем, самбуси як каса мумкин хӯрдем, мумкин пиёлаи чойи як нафара ба ҷои вай пешай вай шида хӯрдем. хеле корҳо шиданаш мумкин аст. ба ҳамин хотир таваккал ба Аллоҳ мекунем ва умед ай Аллоҳ дорем. иншоаллоҳ Аллоҳ ноумедмон намекунад. ва агар ки ягон ҷо ягон луқмаи ҳаромам хӯрда бошем, худованд бахшамонад. ай куҷои ватани ман? аз шаҳри ваҳдат, аз деҳаи Симиган, Фаррух. ту савол додӣ, саволу да ҷавоб надодам, ба ҳақорат мекунӣ. тарбия дорӣ? падар модар дорӣ бародарҷон? нахост савол ти саволу да ҷавоб натияна хезя дашном кунӣ. аллоҳ ҳидоятат кунад. ака 18 я элон ки сайт ма. чӣ сайт? чӣ дорӣ дар ин сайтит бародарҷон?
ака Исмоил бо патент кафе кушоӣ мешава ё гражданин бошӣ ба оформ мекунӣ. Вақти договор карданда гражданство дар кура, ИП дар кура. Гап нест, амак нарида. Саломат бошӣ акаҷон, даромади духтаро можно аст? Бале, дуроене ки ма гапои ноҷо назанем. Саломат бошед. Духтар худаш пурсидеста духтарои ирӯза ҳамаро расво кардагианд. Можед ҳамин бача зан дошта боша, подписчикотонро мебина, бисёри занаш мешаванд хона хлед. Бале бародар, кадом нафарое ки зан дорен, ай Аллоҳ тарсен, зинокорӣ накунен, арӯсбозӣ накунен, номери телефони як занака барои чӣ мегирӣ? Худат хоҳар надорӣ, худат зан надорӣ? Як кас зани тура гап тия, хоҳари тура гап тия, духтари тура гап тия, чӣ хеле мешӣ? Аллоҳ ҳидоятон куна. Ака вай зан надора. Зан надора, хоҳар дора, вастошна ҳоли мегирам, удалитат мекунам. Бисёр дастузанаки сар задаси. Вастошни париди айҷа карочи. Ки ту бачаҳоро вайрон кареси. Дафшав тез айҷа. Вастошниро удалит кардем. И кадом бераҳай чхелай ҳамара дашном ҳамара бераҳа карисай, номероша тақсим карисай. Хоб, ғариб духтар, салом алейкум, илтимос номерои ака Исмоила чӣ ба наметавонӣ бародар? Як бор пурсе меҳмон мехони, ҷавоб наметӣ. Салом алейкум, номерои ман +7 952 225 69 33 бародар. Ака сози хуби бачаҳои Охтоқ салом гуфтисанд. Бачаҳои Охтоқ салом алейкум. Ака я чира нафаҳмидам, худ чӣ корой ака? Ман хурданак бародар. Самбуса мехӯрӣ? Хурдум бародар, самбусаро набудӣ, самбусаро хурдем, сер кардем. Салом алейкум ака, ба пеш мардум зинда бошен. Ҳар нафарое ки моро ба пеш гуфтесиян, шуморо ҳам худованд ҳама вақт ба пеш бошен. Ҳамин хел пешқадам бошен, фаъол бошен. нахоҳ шӯхиро ба ҳақорат кунанд. Вол гург, нахоҳ одам шӯхӣ карда ҳақорат куна. Аллоҳ ҳидоят куна. На дидум ки шӯхӣ ҳақорат бидай. аҷаб даврест ин дунё. Мардум дига шӯхиро ҳақорат фаҳмиданд. Бародаро, дашном накунен. Касе дашном мекунад, чор накунен. Илтимос. Ака Исмоил созен хубен, ҳамин бахило ҳақорат мекунанд. Ман намедонам ино барои чӣ ҳақорат мекунанд. Айнои бачаҳои ҳоҷи Қатаган ба пеш. Мардуми ҳоҷи Қатаган зинда бошен. Аз номи бачаҳои Симиганд ба шумо салом. Аз номи Исмоил Тоҷик ба шумо салом. бача хоҳиш мекунем оҳиста гап зан номерота. +7 952 225 69 33. илтимос ҳози занг назан, дар ватсапам занг зан. خب سلام از نویه جلیکول، مردم جلیکول زنده باشین. همین انارای جلیکول یاد کردیم، اناراشا. میرفتیم انارخری خونه همکورسون، می آورد انارا در بین در سرخان میمون، بام میزدیم انارای هم انارای بامزه بود که $20 میکردیم. انا $20 میکردیم، 20 جورا میجفیدیم، اوشا میخوردیم. جلیکول اناراشا یاد کردیم جورا. کدام سال خدمت کردی؟ سال 2012 نویبر 2012 و نویبر 2014 بود کردیم. سلام علیکم اکا اسماعیل، یا دو کود در سمالوتم دوشنبه رفتیم. الان نازنین سفری به خطر روی سفید، خداوند ساخت سلامت به خانه و در رسی و خداوند ساخت سلامت در پیش زن و فرزند رسی. الان نازنین در پلوی جمع کردگید برکت نصیب گردونه، برکت یا خداوند روی 1000 شوا خانه و در ترمیمان کنی، ساز کنی، یا ماشین پیشا گیری و کتایسا کرده روی بالا و بیای پایان. اکا اسماعیل یگام آدم برای دخترای معلمه سخن نمیکنین. معلمه ها را الله خودش زن مادر وقتی که با سواد باشه خودش خوبه. معلمه کیه بو؟ دیجا معلمه کیه؟ سلام علیکم بهترین اکا، سلامت باشین برادرو. میبخشی سفر 07 راو اوتا تگو همین سوال دادگیتا یا رو اوچات لوچی همین سوال دا اوچاته اوچات دا پیش دا میکوره کنه که راحت کن. انا اکا کو اتویتم ته کور نیست در کافه. نه در کافه کورگار در کار بود، گرفتم کورگار. مردم پیتر با پیش زنده باشین. مردم پیتر بلیت 18 چیزا برادرای کی بلیت پرسیسن در رقمای واتساپم زنگ زنین، برای بلیت در رقمای واتساپم گیرین. نمرات شرف میگم بته میگم من در واتساپ شای انا مو واتساپم در زنگ زن برادر. اکا همین دنیا رو خودت خورده بدی، اوش شوت مهنت میکنی، زنده باشی برادر جان. 1000 ما یا حاجی قطغانم اولی زنگ میزنم از شرف میگیرم نمره را.
ака Норвегия. Оҳ, мардуми Норвегия зинда бошен, ака кор нест акафед. Не коргар гирифтагиам. Зардолуи Хоҷаълӯро ёд накардӣ? Зардолуи Хоҷаълӯрам зардолуи ба мазза буд. Хай зардолу дар ҷои мо рам аста. Ай қалачаси меган ба пеш зинда боши ӯ одамое ки даштном мекунанд ӯ даштном накунешона. Асто чорни кардумша. Дига гапи зиёдтӣ настан, чорни кардумша бародаро. Кадоме ки иҷа гапи хато мезанад, чорни мекунам. Акаҷон як хизмат кунен, акаҷон ами ба борони накалени ягон духтари мефаҳмидагӣ буген ма дар Питерм. Чӣ? Барони наклени. Нафаҳмидам чӣ гуфтӣ? Ака Исмоил ба пеш номероиро як бори дига оҳиста бугӯ илтимос. Номерон +7 952 225 69 33 WhatsApp. Фақат WhatsApp да нависонен, WhatsApp да занг занен. Исмоил барои ҳамун склада литкарина ягон сухан кун. Чокара склад. Бародаро чӣ саволе дорен барои литкаринаи склад? Равен дар Бобои Лангари, дар Бобоҷон 88, дар Истем Шарипов, дар бародари тоҷик, ҳамун бародаро да сухан кунен ва ё дар ҳамин мавзӯъ кор бурдесиян, кор карисиян. Чӣ саволи нофаҳмое дорен, ай ҳавоё пурсен. мо бачаҳои Помир дар бар зиқ наша Питер. Ман алҳамдулиллоҳ, аввалаш Аллоҳи нозанин дар болои сармай. Ман такя ба зоти поки Аллоҳ мекунам бародарҷон. Вале ҳазор раҳмат барои суханои хубтон. Зинда бошен бародарои азиз. Ҳар куҷое бошед саломат бошед. Ман ниёз ягон одами дар барам будагида иншааллоҳ ки надорам ва такя ба Аллоҳ дорам ҳама вақт. Салом айтвер, мо ҳозир шикатур дорем. Шикатур кори зура. Шикатур мезадем дар ёдтон астай? Як вақт як бригада доштем, як бригада кардагӣ будем, шикатур мезадем дар ҳамин Питер комендантский метро да аппарат қатӣ. 40 кас будем. баъде шикатур мезадем, маяка мемондем, мерафтем майқафо дига ҳамин пур кардаву правила қатӣ кашидаву рост карда рафта ҳастем. ман шикатура хуб мезанам бародар. ҳамин даст қатӣ, ҳамин шпател қатӣ беҳад шикатурзани сахтам. лои сиёҳ, ҳамун лоиҳои Тоҷикистони худмон қатирам зур мезанам шикатура. Родман қатӣ ӯ қаранге ки ба мастирок мезанам, родман шпател қатӣ ӯ қадар скоростум тез нестай, но мезанам, рост мезанам. Некем ҳамин мастирок ка гирам, ҳамин лои ҳамин сиёҳа шӯридагӣ бошад, 4-5 линча да ҳамунҷа мондагӣ бошад, таи тана кунаму ба гиронам. Ана вай корда созам. салом алейкум. Найсонда Ҷунайдло, молодец, ҳамаро успед мекунӣ, ранги раҳмониё гап мезанӣ. Зинда бошӣ. Устозам хелиш десемарам, ғариб духтарам дар Питер. Зинда боше мардуми Питер. Салом акаҷон. Зинда бо Амрулло. ту хов надорӣ? Хов рав паго пеши магазин да ки қати ҳаким мешина. маркет Талбеков кадоми ҳастай сивигаҷа. Зинда бошӣ бародар. Амрулло диди шинохтанта. Салом ай Роғун Исмоил. мардуми Роғун зинда бошед. чӣ ҳол доред мардуми Роғун? созед инҷе. Салом алейкум, сози хуби ака кафет куҷои Питер дай пага биём я ош хӯрам. Метро Приморская, Железноводская 68, кафе Исмоил, қуртобхона Исмоил тоҷик. Салом алейкум, ту чие иқа гапои беҳуда гап мезанӣ? Кани бугӯ чӣ ба модара гапои беҳуда мезанӣ? Кира гапи беҳуда задам? Баҳодур Одинаев, кира гапи беҳуда задам? хутам бародари мои ку як сухан мекардӣ бародар. Бародарҷон дар ин бора хело ҳам суханҳо кардагим. эфирои пешинама тамошо кун. меган як нуқта бас аст ва агар шуъур аст варна чӯ чароғ пеши кур аст. ҳар эфир дар ин бора гап задан ин аз рӯи ҷавонмардӣ нест. мо дар ин бора як мавзӯъ кардем, як эфир кардем, гап задем, ба ҳамон нуқта мондем, биромадем. Акам акаи Абдулло питафруша будрор дар эфир. Акаи Абдулло питафруш кия бу? нафаҳмидам. питафруш кия? Абдулло питафруш. ғариб духтар салом алейкум. лаббай акаи гап нест, лекин ҳаво хунукай брат. Саёда салом, соҳиба салом. Чиз Саёда соҳиба салом гу. Ки боша Саёд соҳиб? Салом алейкум акаи Ҷулунай. Воҳ, Жалматов! Чӣ хеле иними Жалматов даври Дембили манда маладой буд. Маладой буд иними бародар дар Хоҷаъло хизмат мекардем. ин маладой нав омадагӣ будан. инам ай ваҳдатай. дар ҳамун застава як ваҳдатӣ ман будуму ҳамин. то Дембили ма ягон ваҳдатӣ набуд. Дембил шудам ба ҳамина овардан. ҳамин Жалматов овардан. Жалматов бачи зур буде, хизмат карагай. И бародар действительно хизмат карагай. Жалматов, салом алейкум. Фамилияш Жалматов аст, фамилияш ам хеле.
исмоил братишка созӣ меша алҳамдулилло. салом ва алайкум ба салом гап нест чуба ба ҳозир намекунӣ шикатур мекунам алҳамдулилло шикатур мекунам бародар. салом бародар мара салом гӯед гап нест ҳамин ҷунайдло нависондагимона намехонӣ ҷавоб наметӣ хоки сафеди лави ғори зайнаб боша. соҳиба саёда салом гӯ саёда саломшон гӯ саёд кӣ боша? сози братишка алҳамдулилло дар куҷои питери дар метро приморский железноводский 68 магомед бои ғариб духтара дубай роӣ карданӣ. магомеда худ чавози питер дубай роӣ мекунем. магомед ай аллоҳ наметарсӣ хоҳар надорӣ ту ҳама занакора гап ҳафтирсӣ яке дар байни амино ягон хоҳарат боша ягон туш сайти ба ҷои қати диромада нависондаиста боша. қа одамӣ ай гуфта намеша яке хоҳарат нависондаиста боша. ҳамин қа гап басайта ё ягон гапи дига гум. одами ба ақл да ҳамин қа гап басай ба фикрам. амрулло кӣ буд мара шинохт нависондай намедонам рости гап. пистафурӯша мегум пистафурӯш кия исмоил эълон мекунӣ ё неъмат сайт 55 сайтм видео ман то видеота набинам реклама намекунам бародар. ман дар метрои 9 километр рафту ту дар каналот конкурс дошта бошӣ ягон видеои бемаънеу ҳақорату пақорат ягон ҷанг панг боша ман намекунам реклама ман ҷавобгар мешам дар чиз ба ай чӣ нависонда ҳозир гуфтӣ ки пиши модарат бугӯ гуфтӣ ки насиҳат кардиш кабомра чӣ нависондаӣ бародар нависондана ёд гир илтимос ба ягон чӣ нависон ай ки ҷои таҷикияи шаҳри ваҳдат деҳаи меган то воени билета нишонатӣ бовар намекунем гап нест. исмоил охи 2611 хизмат кардагии 100 ваҳдатӣ буд. ман 2611 да бародарҷон маршировка рафтагем ман солдати штатнои ӯ час набудему мо маршировка рафтагем ами 3 моҳ дар душанбе будем 2611 2620 маршировкара гузарондагием интихоботи президента гузарондем. баъд аз интихоботи президент бо як моҳи дига дар 1 моҳ якним моҳи дига дар 26 20 хизмат кардем дар школаи прапорчико 14 январ буд ҷура перевод карданмона рафтем исфарах хоҷа аъло фаҳмидӣ ман солдати штатнои 2611 набудам вале дар 2611 будам солдатои 2611ро ҳамаша мешиносам. салом додарҷон бачаҷоно илтимос ягон хайрхоҳ боша илтимос ақаллан як хайрхоҳ боша илтимос балница баранма ба хотири алош чо кардай анна чӣ мушкилӣ дорӣ модари азиз дар ватсапи ман нависон +7 952 225 69 33 дар ватсапи ман нависон модар ку чӣ гапай созе бача мадам бинавис ман ҳамхизматам давлат ман давлат ҳамхизмат надоштам ваҳдатиё кам хизмат меравам фақат добро маҷбурӣ ҳама хизмат мардуми санкт петербург як хоҷагӣ дар кӯчаи питер мондааст ҳозир эфири ман мебарояд илтимос кӯмакш кунед гап нест акаи бобоҷон ҳамун занака оли эфир мекунӣ салом аз ноҳияи рӯдакӣ зинда боша эфирта сар додӣ иншаалло мерем исмоил ман дивижение накардам просто гап задестам чӣ девонагӣ дорӣ гап назан бародарҷон гап назан вайша номерша пурсидӣ бо инша пурсидестӣ хоб ака нависондум ватсаптонда баъд ответтин гап нест акаи бобоҷон кияй маем дар питер сухан кун ва як оила дар питер дар як тарафи деревнидан хоб дар ҳамуҷа дар вагон хованд як завода кор мекардиянд дар ҳамун дурини завод дар як вагон хоб буданд қатӣ зану кӯдакош майга вазъиятам безебай пул надорам пули раҳпулӣ кардан надорам кӯмакам кунед кӯдаконда билет гирам занам да билет гирам тоҷикистон роҳишон кунам ҳамун акаи бобоҷон қатӣ авай гав задагай авай эфир мекунам чихе 2606 да сағирам 2606 да набудам 2620 будам бародар 2611 тиллайш чӣ боша салом алейкум бародарҷоно зинда бошед аллои нозанин нигаҳбон ака исталови ҳуяй озӣ не исталови маҳкама айноми клуби дӯст салом клуби дӯст кӣ бошад должник чие буд чӣ мегаҳин
чоя бугу кабуд задеси не чоя ранга бародарҷон акаи амрулло ҳакима сурх карди айсари таваққи шакароб эскватор кидат шид ҳаким омад бо суркардишая ба ёд биёр ина ҷура амрулло касеро ҳакима айсари хурдан сур карагӣ мега бо экскватор кидат шид бо ҳакима сур карди анаму да ёдут биёр айсар додерҷон номерота гап зане плюс 7952 225 69 33 ака исмоил соат чанд сум дастӣ соати дастим арзонакоай оҳани айса автомат қапи меларзӣ бо воима мекунӣ носир низомов гум шава амиҷа автомат қапи меларзӣ баъд ози ту гуфтию гапот ози гавзанам талхат мекафа автомат қапи мо як чизо қад я оружиҳо қад сару кор карагем алҳамдулиллоҳ сод ваҳдатиё наран ҳама хизмат кардагам зиндавию ҷовид монд ҳар ки накуном зист каз ақибаш зикри хайр зинда кунад номро самбусаро хӯрдем бародар набуди аввали эфир дуро самбусахрима бин роҳат мекунем ака исмоил комсол 26 буди 2013 охири 2013 аввали 2014 я ҳафтаи аввали 2014 то 14 январи 2014 ра дар 26-20 хизмат карагем 3 моҳ қариб 4 моҳ карочи 3 моҳ қариб 4 моҳ шуданда ман хидмам дар тарафҳои деревни даем зинда боши исмоил тура ҳурмат мекунам неки хеле гап назан ки ту кимара нам ман мекунӣ ай гап задан ту кимара ман мекунӣ ай гап задан ман ҳеҷ ка нестам бародар ба аллоҳ супоридум та дар эфири ман бародарҷон қатъи духтаро номертияку номергирак накунем мегирим ҳол 4 спискат мекунам бародар дигар ҳеҷ чи нависонда наметавонӣ ба ҳамин хотир гуфтесам та бародарҷон накун номертияку номергирак накунен илтимос номертияк номергирак накунен дар эфири ман салом ман соли 2018 хизмат кардам 2008 хизмат кардам 26 11 программвоиски фамилия давлатов гратулирош чӣ бошад ака соати чанд сумай дасти исмоил соати марзонакоай соати оҳаниай 2500 рубли русӣ як сол пеш харидагим ша айними магазини соатфурӯши пеш пятиёрочка перекрёсткаи ҳамин метрои приморский иним хеле саати доирача шакл буд ба ҳамун хотир харидам ша хеле саат як вақт доштам маҳқулум будам хеле саатҳо ин дар дасти хеле хушрӯ месте ин саатҳои қимат нест ин нуқра пуқра ягон чи нест оҳания обичния саатҳои электрония ини хеле ини хеле нигоҳ куд даста чӣ хеле хушрӯ места ба ҳамун хотир гирифтам ша бой хеле лампочка дора будилник дора ранги саатҳои мусафедои хемеҷи хеле лампочкаш гирён меша мебини бо овози хурус мекунад гуфта меса вақтои будилник дамониша овози хурус мекунад исмоил салом муваффақ бошед доктор covid-19 худат бошӣ саломат бошӣ доктор салом ака исмоил гапто надорам зинда бошӣ бародар наврӯз холов доктор хуш омадӣ хоб адрес где самсо дар метрои приморский ака исмоил шери зиндадил саломат боша ай куҷо соата гирифта ай пеш иними саатфурӯш пеш перекрёстка исмоил озмуни ошпазӣ мекунем гоҳ ман ошпаз нестам ман порӣ карда наметавонам ман пага кафет мебиём ҳатман биёен бародаро хуш омаден ҳар кадоме ки кафеи мо меҳмонӣ мебиё нури дида тоҷи сар хуш омаден ҳатман ту таваллуду чандай 2003 хизмат кардай ман таваллудум 1993 бародарҷон ман ёшмози просто прическам сини боло рафтага сарум калон метова риш дорум рум пир метова риш магирам камтар фарбе шидагим просто фарбеҳм пир мекунад хароб шава магар ман ёшмоли суратам гарчи пир аст вале ҷавонам худам шеъра набарот гуфту мега суратам гарчи ҷавон аст ба худо ки пир шуде мега ку ама набарот мегӯм суратам гарчи пир аст ба худо ёшум ҳанӯз исмоилҷон чӣ кору бородаи ҳичи ҳамту суҳбат салом алейкум исмоил ва алейкум барсалом ҷунайдулло айноми салоҳи низом салом саломат бошӣ ака акам гапот надорам неки ай самбуса чой да гузашти боши шеринар зинда боши зинда неста ягон самбуса пашти қати почта қат самбуса рӯй мекунӣ дар дили почта самбуса вайрон меша бу мегирад ака исмоил хута аз замин то осмон ҳурмат мекунем лекин дар ҳами
صحبت آنلاینی نام باباجان نگیر برادر، وقتهای آخر همین آدم همه بد میبیند. خیر برادر جان، شما بد بینه، من بدش نمیبینم. ای اگه براتیشکا بده من ترا اکا گفته سما 2009 بدم برفتم 4 زاستاوی خورم. زنده باشی برادر، سلامت باشی. سلامت باشین. سامبوسه ددونی هست اکا کافه بله هست. یا چند کس عبرت هست کنی چی میگه همی بهادر جان نویسندگی تا خواندن نمیتونم دادر جان، مکتبی میونه در کلمه را به کلمه یا جای کردن یاد داده انت چی میگم برادر، من هیچ نفهمیدم نویسندگی. اکا اسماعیل دیم دکبر بلیت بین چانس ما برادر برای بلیت در واتساپ نویسونه حتما داده رو میبینه جواب میده. در سوالی اوی ما در جواب ندادی. فاروق جواب داده سم. فاروق تو من حقارت کردی آخه نسوین ما پراندی برای همین اکا بخون خونده سم همون سایت دور پرتوی که همه ده اینترس نشید. نه ساعت 2,500 خریدیم. 2,500 روبل خریدگی ساعتم یک سال پیش. من بری یگان خدا بگی الحمدلله میگیم برادر جان زویر جان این الله هدایتت کنه ما را شما را اکا بخون خونده سیم دادر جان یا بار دیگه نمرات تکرار میکردی پیلوس 7 952 225 69 33. اوکی نکی خیلی دودوای کرده اپا و خواهر گفته گپ نزن برد. آخه یک بار گفتم و 2 بار گفتم و 3 بار گفتم برادر نفهمیدی آخی. مجبورم یک گپی خطات گم یک گپی سختت زنم که فهمی درک کنی حس کنی جوانمردی را یاد گیری. جوانمرد هیچ وقت با تلفن قطعی دخترای بیگانه گاو نمیزنه. تنبول بو بچه زندو زن داری گودک داری رو اقفای زن و گودک چه واقعی نخواه قطعی دخترای بیگانه تلفن قطعی گوزنی و نامر پرسی و چکنی با فکرم ابله و قپیده مجبوری برده زده بردن خدمت با فکرم نه نزدی ما برادر جان. اینون بچکای غرب سلام سلامت باشه. اسماعیل میلیاردر ساعت آهنی دارد لیکن دعای پدر و مادر همیشه قطشه. سلامت باشی دکتر جان، سلامت باشی. هزار رحمت. چای کبوتای یا چای درنگه برادر جان، چای درگه، چای اسماعیلی، چای کبوتش بسیارتر ای کمتر. بابای قند کجای بابای قند در تاجیکستان. تو شیری خری ناخونگیره که میشناسی؟ میشناسم. تگ و تورتا میپرسن سلامت باشی. رنگی ساعت شریف بکی مختار یک کن صدقه جنایدلو گپت ندارم پور گپی ده جالماتو 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 مالادوی بدو بوده به چاسی مو یا خروی دروز بود با جورا هم خیلی پرسیده اومدم تو اکی جای با یکی گفت که ای استغفرالله کسای دیگه پرسیشه من دیجور نبودم امروز. اینا را وقت زستو ایمو ورن زستو چار خوجالو وقتی که ورن با یا هم خدمت اومد دویده اومد ای گفت ای وحدت یا سالداد آوردیان ای وحدت زیوم تا آوردیان. من گفتم کی باشه؟ گفت که یا ترا آوردیان صاف سیاه. گفتم کی باشه؟ میرم بینم با پرسیدم گفتم تا یک جای پرسیده اومدم با یکی گفتم ایکی جا میشی؟ گفت ای وحدت. و یک کم تر مشه خنده کردم نو ایکی جای وحدتی بعد جاشا گفتک بخیر در پیش هم خدمت هم هیچی نگفتم شو. بعد یک تاقگی با هم خدمت ها را عرض خیلی ملادوی را بردیم جو با جو کردیم همشونه. بعد فیرود کردم درنی چی کپتیورکا فیرود کرد درنی ورژیکا جالمات فتایو دسته خیلی همونجا فهمونده بود. گفتم تکو همین وقت وعدتی ها در همینجا پدودید کرگی سال با یکو پدودید نکنی. گفتم خیلی نصیحتش کردم نصیحت برادروار نصیحتش کردم یکو تنه زدم شد یکو چی نگفتم شد. نمرات داردار فراموش کردم تیز گفتی. پیلوس 7 اپای انا یا ورق گیر نویسان التماس 10 کرات شد نمرما گفته سام یا ورق روچکا گیر نویسان نمرما. بابای قند که جای بابای قند تو سلام ای پنجکین مردم پنجکین زنده باشی. همه گپ یاد داری در دهانه را میگفته تو دودری در دنغره میگفته تو دودری اکرمی کی باشه این؟ در دنغره میگفته تو دودری کی باشه این؟ سلام علیکم اینم بچهای فیض‌آباد. بچهای فیض‌آباد زنده باشه.
ака ягон доктори конкрет нашинос надорен да питер ки боша олла пор тавор мелосалит ин чӣ нависонда ҳеҷ нафаҳмидам ма дар ҷавоби те братишка исмоил қуртовхона ранги қуртовои як безебан ай қуртовхонаи рақами як рафтем иқа таъриф мекард рафтем ба худо не ваям бародарай ҳарчи нагӯен илтимос ваям бародарай худованд ҳамаро баракат чатя ризқ чатя қай бародар мумкин ва ин кори сталови ҳамин хела як рӯз не як рӯз як чизи даст хато мера як гап хато мера абдиё чиқако дар прамои эфирам чиқако шумо бобми ман ҳамин кас ҳамхизмати ман абдиёв бекмирзо аст тура дар прамои эфир нишон додестам қошора бин хае қошора бине қошо варақ бобми салом гӯ салом расон хонагиёба ава садай жалмат файда прамои эфир жалмат салом гӯ қалиқ медонӣ шинаган чӣ мегӯст карточка канда истадем ки абдиё автомаба ерос шабгу ха чӣ бигум та брадрос шабгу ек дӯстам чӣ мега ки ҳамин нигина апата леке ами одам копе нигина авоқилова ина ай ҷояваё ай жалмат намисондай бо шида ҳам насиҳат мекардӣ ҳам дастгирӣ бо намисондай ки конечно дар даҳанам дандон намонда жалмат дурӯға нагӯ ман дар куҷо тура зада эй бародарай додарай бовар ки ҳамқа хизмате карага ки ҳами сари мана дар осмон бардошта ҳами дембилимда шери нарба як бор дига ҷавон шавем хизмат равем бача ҳамин вазъияти ворух нотен шуда буд ку ҳамин як сола ду сола пеш ҳамунҷа як гуфтан интихоб чи dabravoli вай каресиян ба худо ҳамунҷа рафтем номнавис кардем гуфтем мерем фаҳмидӣ ки бо хеле бо ҳама тенши набурдан бо ай ҷои шумо намедонам бурдан набурдан ай ҷои аббос мега рафтм ман намедонам рост мега дурӯғ мега аббос гуфт ман рафтам мега чӣ рафтам хоҷаъло роста поиска омадагӣ буд модар аббосдам омадам зулфиқордам ҳамада поиска омадагӣ бачаам шуда ахир созми дига зегда гашту ҳама мега салом гӯ жалматов салом гуфте сайта мега абдиева салом гӯ жалматов абдиев да москвай ман да питерам абдиев да москвай аббос ҳам да москвай ҳардуш да москва абдиев эфир дуро эфир да суҳбат кардем киҷа комментариҳо гуфтисиян хон қадба гав мезанӣ меган кати ҳам хизмату салом гӯ ҳамара салом гӯ фаҳмидӣ давай ҳам хизмат бай беҳад бачи хуб буд чашмои ҳамихе қошои варақӣ ғавс дора ҳамсои ҳамин нигина амонқуловай ҳамин ай ҳамун деҳае ки нигина амонқуловай ай ҳамун деҳай баъд шӯхӣ мекардем шам охир акаҷон инҷада проблемаи ҳамая гап зинда бошен жалматов додар чо дурӯға гуфтаси меги дандонам исмоил сози хуби кай москва мери иншаалло мерам брат салом алейкум шумо киҷода хизмат кардагӣ ман бародар дар помир будам 8 моҳ 3 моҳ қариб 4 моҳ да гӯем дар душанбе хизмат кардагим баъд боқимондаи хизмат ма
дар Исфара заставаи чори Хоҷаалода. Ма Самара даем. Чӣ хеле кӯро, чӣ хеле ама тарафа хубӣ? Охи чӣ хел гап занем баъд сағира бошӣ. Зинда боше бародар Ваҳдат 0808 зинда боше. Ака пушти дартон де. Исмоил дар ҳамаи дунё чӣ қиматай? Аз ҳама чизи қимат вақтай. Баъд саломатии падару модарай. Аз ҳама чизи қимат вақтай, саломатии падару модарай, баъд саломатии худат. Салом алейкум аз Санкт Петербург. Ки да пушти дари ман кияй? Пушти дари ман да мега пушти дартун. Да пушти дартун мега.
ман дембл будам, ами жалматов молодой буд, действительно хизмат карага, ягон гуфтию гапо касия караги неста дар даври хизматаш. Шери нар бори хизмат карага, шери нар бори хизмата тамом карага. И гап дуруға. бародарое ки дашном кардастен, эҳтиёт кунено. як аҷаб як расме байни ҳамин ҷавонода пайдо шуда, номерпурсаку номергираку номер. охе оқае ки чи занг гирен, зино накуне, ба телефон гав назане, занг гирен. ғариб духтар мол 4 номери, ҳаминҷа 4 номери оли. фирдавс раҳим, салом алейкум ака Исмоил. ирӯз хӯроки шом чӣ буд? Самбуса. ака Исмоил, ягон доктори шинос надоре? Не, надорум. Чӣ касал шудагӣ Қосимов? чӣ беморӣ? гапа ҳақша гуфтӣ. гап нест, зинда бошед. тоҷикам бо тоҷикистон зиндаям. ман гапҳои безеб нагуфтам, фақат дар хизмат ба худо қасам ваҳдатиёро сӯзанхӯр мегуфтанд даври мода. даври ту кай буд? Ту кай хизмат карагӣ? Боита даври ту будаю чӣ будаю? Сумдорд шуда. Сумдард шудим. нигоҳ кун, танам тобути ғамгине ки ҷонамро намефаҳмад. як суруд мехонем, зеро иҷа таби каме шумо болида гардад. танам тобути ғамгине ки ҷонамро намефаҳмад. дили тангам ҳисори уст, туғонамро намефаҳмад. шабеҳи буғзи навзоде ки соатҳост мегирям. пур аз ҳарфам касе аммо забонамро намефаҳмад. анорам дона 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 ғам меборад. کسی تا نشکند رازی نهانمرا نمیداند. کسی تا نشکنم رازی نهانمرا نمیداند. دلی رنگین کمان در اوج گهگاه میگیرید. دلی به دردها را قوسی کمانم را نمیفهمم. دلم تنگ است و میگیریم، دلم تنگ است و میخندم. کسی که نیست دیوانه جهانم را نمیفهمد. که من اشکم، که من آهم، که من یک درد جانکاهم. که ساقی بغض تلخی است تکانم را نمیفهمد. دلم تنگ است، دلم تنگ است، دلم تنگ است و میگیریم. دلم تنگ است، دلم تنگ است، دلم تنگ است و میخندم. کسی که نیست دیوانه جهانم را نمیفهمد. چونان در آتش غم سوخت جانم که میدانم. چونان در آتش غم سوخت جانم که میدانم. پس از مرگم کسی نام و نشانم را نمیفهمد. پس از مرگم کسی نام و نشانم را نمیفهمد. یا برادر نویسنده التماس نخوان، سرم درد کرد.
овози гӯшхарош овозо камтара гирифтай ноҷурай ҳамин бадалас чиқидесаймачун ба ҳамин хотири и шери бас шикин фаҳмидем овоз надоштай ношигри дили тангит киҷо механди охи модар фаришта буд ки гуфто ки пар надошт модар фаришта буд ки гуфто ки пар надошт фарзанд буд болу параш худ хабар надошт шояд хабар зи болу параш буд ҳам вале фикри ҷудоӣ аз писару аз падар надошт дар кӯдакӣ чу хостамаш ҳадияе барам гарчи фақир буд ба зар ҳам назар надошт гар беш буд даври ҷавонӣ ҳавас баде бар ҳадияҳои бурдаам ҳоҷат дигар надошт обаш ба ҷои ҳадия чакондам чу қатрае даври лабаш ба ғайри дуо бар писар надошт модар фаришта буд пари хеш монду рафт аз дарду ранҷи қалб мадор он қадар надошт модар фаришта буд фаришта ҳамешагӣ ҷуз доғу дарди зиндагӣ ранҷе дигар надошт маъзуну саргарон гузарам аз мазори ӯ ҷуз рӯи шод модари воло гӯҳар надошт ҳамдардии касе бикунам кӯ зи хурдиаш бо даргузашти модараш ҷуз чашми тар надошт чун қадри ӯ ниҳонию озар бигуфтанд бо ёди модар дардашон дар дил асар надошт ман биёин ҳатман тавба кардан кори ҳар номард нест ҳар ки бад бадтар кунад ӯ мард нест тавба инсонро ба ҷаннат мебарад боғи ҷонат ҷои ҳар дилсард нест саломат бошем бародарои азиз баъд мехонӣ салом алейкум акаи исмоил ҳамэфири бобоҷон ашудашуда дар иши ҷонам ака якта қадами қурбон шава эфири бобои 88 чӣ гапай худо нигаҳбонат бошӣ саломат бошӣ бародар ака эфири гусар тв дуруғ гусар твш ке бо салом алейкум ака исмоил эфири бобоҷон 88 дар иши ҷонам эфири бобоҷон 88 чӣ гап рафтиса эфиришро ин овози ба телефону мерам эфириш тенҷия эфиришта чӣ гапай мана дабаид мекина эфиришдарам ака исмоил ба занг зади ҳам баданалата паданалат кия я муид паданалат меги и эфири бобоҷонда зубо рафтсайку эфири бобоҷонда зубо рафтиса ина ман эфири ки дуромадам эфири бобоҷон дуромадам
سیاست مردم جانشان نمو شیر بچه‌های هم می‌دیربور دوراتوش می‌بینن و می‌اکثر میان و پیش اکیش اولش می‌بینن در کوچه زده واگونی خنک موندگی این برادر اون بچه خواجه همیشه ورا جور کردن اعتماد برادر عزیز این برادر با خان لبا نشون برادر عزیز اگر خدمت باشه اعتماد از نزدیک روی مترو ترافیک میشینید Efirش دست بو رفتسته. بچه‌های شهر سنکدر بوشهر بچه‌ها همین برادر کسی چور کودک چور دخترچش در کوچه اویل است اینا میخواه خودش تاجیکستان پورا میخواه کودک رو زیروی کنه یا اومده بلندش کردن حجت شون نکرده همش اینه به حجت هم میخواه همین بگیره چیکار کنه تاجیکستان شروع کنه تمام خودش بسته کارت نه یافتی اکا من نگاه نکرد یکم کارتا بیو سمیر آخه کارت دادن نه نمیشه کارتا چی میشه چون زنونه نمیشه سمیر در پیش خونه کدمه روی برادر آخه قربان علی پنجه شما را کی زنگ زنه شما خیلی وقت پیش خونه میارم Hamma kasa efiri babacan 88 درویم برادر و efire mekşem efiri babacan 88 درویم کنی درویم چی گاب راسته دیجا Sberbank kalamin بود شنبه ایجو میوان برادر تحقیر نکنی هر گام نزنی هر انسان حق داره حیوی تیمور بچه‌های تشریفاً که بوشهر بچه‌ها برادرها یمو آشنایی کلان داره مثلا برادر که میگه جابجا پیدا کوچه نمونه از برای خدا چی میگه قدیما چی سر کردم این برادر این عمل خیلی سر نمینم خیلی برام پیش این برادر جابجا شد آخه چی نگاه داری اهم ده چند بار چند پایان میبان که چطوری اوکی یا چطوری میگه زبان میشه آخه دیگه یکم کسی که ندارم بچه‌ها یا چیکو بیوی efire mekşem hamma kasa efiri babacan merem dava